बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मलक जी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं हाज़िर हूँ कुछ नए मौज़ूआत के साथ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस वक्त जो कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की सिचुएशन चल रही है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है वो नए से नए रिकॉर्ड बना रही है। आज वो 66,000 की भी नफसियाती हद को क्रॉस कर गई है। स्टॉक एक्सचेंज यानी कि अक्टूबर के दरमियान ये तकरीबन 50,000 पे थी और आज ये 66,000 पे चली गई है। स्टॉक एक्सचेंज की जो बढ़ोतरी होती है उसको लोग समझते हैं कि इसकी वजह से काफ़ी यानी कि मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन मुझे इसकी सच्ची बात है कोई सही तरह से समझ नहीं आ रही कि ये स्टॉक एक्सचेंज ऊपर से ऊपर जा रही है, जबकि मुल्क में मुआशी सरगर्मियाँ जो हैं वो तकरीबन बहुत ही कम हैं। क्योंकि एलसी जो खोलना है वो एक मसला है कि बाहर से आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी है, वो आपके लिए एक मसला है। डॉलरों की शार्टेज है अभी भी, और डॉलर अभी भी अपनी एक्चुअल प्राइस पे नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इतने ऊपर जा रही है, इसकी यानी कि कोई समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो ये सिर्फ जुआ चल रहा है और सट्टेबाजी हो रही है, और जैसे ये ऊपर गई है तो ऐसे ही वो नीचे आएगी, और कल को लोग रो रहे होंगे कि यार हमारे पैसे इतने स्टॉक मार्केट में डूब गए हैं। तो लेकिन देखें इस वक्त यानी कि जो नगरान और ख़ासकर नगरान हुकूमतों में तो स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि पॉलिसीज़ का पता नहीं होता और हुकूमत भी थोड़े अरसे के लिए होती है। लेकिन इस दफ़ा यानी कि सबसे यानी मुख्तलिफ़ किस्म का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है वो रिस्पांस दे रही है। तो देखें अब ये कब तक ऊपर जाती है। अल्लाह करे ऐसे ही चलती रहे, क्योंकि जब ये गिरेगी तो फिर ये लोगों के लिए बड़ा मसला बनेगा और लोगों के बड़े पैसे इसमें से ज़ाया हो जाएंगे। दूसरी खबर जो है वो डेनमार्क में ना उन्होंने एक कानून साजी की है कि कुरान पाक की बेहुरमती पर उन्होंने एक सज़ा का कानून पास कर दी है। ये जो कुरान पाक की बेहुरमती के स्वीडन में वाक़यात हुए थे, उस वजह से अब वहाँ लोगों ने मुजाहरे किए, और फिर इन तमाम यूरोपीय ममालिक में मुसलमानों की अब काफ़ी अक्सरियत है। अक्सरियत तो नहीं कह सकते, लेकिन मुसलमानों की काफ़ी यानी कि तादाद हो गई है। तो अब मुसलमानों की भी बात उनको सुननी पड़ती है। तो अब जो लोगों ने उधर मुजाहरे किए, लोगों ने उधर आवाज़ उठाई, तो उस बिना पे और फिर लोग जो उनके जो होती है पार्लियामेंट, उनके जो नुमाइंदगान हैं, उनको वोट देने वाले जो लोग होते हैं वो मुसलमान होते हैं। तो उनका भी प्रेशर होता है उन पे कि यार हम इस कम्युनिटी को नज़रअंदाज कर देंगे तो ये कल को हमें वोट नहीं देंगे। तो उनकी यानी कि असम्बली में वोटिंग हुई, 94 अफराद ने हक में और 77 ने मुखालफत में वोट दिए, लेकिन ये कानून पास हो गया डेनमार्क में। उम्मीद है ये यानी कि पहली किरण कह सकते हैं कि यूरोप में है, उसके बाद ये दूसरे जो ममालिक हैं उधर भी ऐसी कानून साजी होनी चाहिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती, गुस्ताखी और कुरान पाक की बेहुरमती और गुस्ताखी पे पाबंदी लगनी चाहिए। जो ऐसा करे उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जब हम उनकी मजहबी शख्सियात और मजहबी किताबों की यानी कि बेहुरमती नहीं करते और उधर उसे काबिल सज़ा समझते हैं इस अमल को, तो उनको भी हमारे जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। ये बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट है। तीसरी चीज़ एक ये थी कि पीटीआई की आज एक बहुत बड़ी विकेट फिर गिर गई है। पीटीआई के वो एक्चुअल आदमी तो नहीं थे तो वो टेक्नोक्रेट ही। ये तमाम सियासी जमातों के लिए वो जो सेनेट की नशिस्तें पैसे और टेक्नोक्रेट्स और यानी कि सिफारिशों पे जो लोगों को वो दे देते हैं, तो उसका ये होता है कि जब भी मुश्किल वक्त आता है तो कारकुन तो शायद आपके साथ खड़ा हो जाए, लेकिन ऐसी शख्सियात जो होती हैं वो पार्टी के साथ खड़ी नहीं होती। तो जनाब शौकत तरीन साहब ने भी पीटीआई से इस्तीफ़ा दे दिया है और अपनी राहें जुदा कर ली हैं। 9 मई से वो यानी कि रिपोर्ट थे, मिल नहीं रहे थे। हुकूमत को पहले भी उन पर गुस्सा था, क्योंकि IMF की डील को सबूताज करने के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिशें की, और बड़ा यानी कि जादूगर समझे जाते हैं वो मुआशी तौर पे, और पीटीआई की जो मईशत की पॉलिसियाँ हैं उनको चलाने में उनका बड़ा रोल समझा जाता था। तो अब हफीज़ शेख, असद उमर और शौकत तरीन जो तीनों पीटीआई के मुआशी जादूगर थे, वो तीनों ने पीटीआई को छोड़ दिया है। तो ये पीटीआई के लिए एक सेटबैक भी है। तो अब अगर वो आते हैं तो उनका वज़ीर ख़जाना कौन होगा, या यही लोग फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये टेक्नोक्रेट्स हैं। लेकिन पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि अपनी सेनेट की कीमती नशिस्त
ایسے لوگوں پہ ضائع نہ کرے جنہوں کا کوئی پتہ نہ ہو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ پی ٹی آئی کے لیے آج ایک اچھی خبر بھی تھی کہ جو لوگ الیکشن کمیشنر کے پاس گئے تھے کہ جو ان کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے اسے کالا دم قرار دیا جائے، تو وہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اس کو کالا دم نہیں قرار دے سکتے، جیسا بھی ہوا ہے یہ الیکشن اب ٹھیک ہے اور ایک دفعہ الیکشن ہو گیا ہے، تو اب گوہر علی خان ہی چیئرمین پی ٹی آئی ہوں گے اور پی ٹی آئی کا بلے کا نشان جو ہے وہ اب بچ جائے گا، کیونکہ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو کالعدم قرار نہیں دیں گے۔ اب آتے ہیں ہم اپنا سب سے اہم جو موضوع ہے ہمارا اس کے بارے میں۔ قومیں جو ہوتی ہیں نا وہ غلطیاں کرتی ہیں، تو دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ مٹی پاؤ اور آگے بڑھ جاؤ، یہ پالیسی ہوتی ہے، یا آپ ان غلطیوں کو اچھی طرح کھنگالو اور ان میں دیکھو کہ آپ نے کیا کیا چیزیں تھیں جو کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی اور پھر ان چیزوں کا سدباب کیا جائے، تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو زیادہ مناسب طریقہ تو دوسرا ہی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پہلے اس کی صحیح طرح چھان بین کی جائے، صحیح طرح اس کو یعنی کہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پتہ کرایا جائے کہ یہ غلطی کیوں ہوئی تھی۔ اب پاکستان کی عدالتی تاریخ میں جیسے جسٹس منیر کا ایک فیصلہ بہت مشہور ہے اور بہت بدنام ہے، اسی طرح پاکستان کی عدالتی تاریخ میں بھٹو صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ بھی ایک تاریخ باب ہے، اور بھٹو صاحب کو جوڈیشل مرڈر کے نام سے اس فیصلے کو کہا جاتا ہے، اور وہ عدالت یعنی کہ سپریم کورٹ اور جو عدلیہ ہے اس کے یعنی کہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیاہ داغ ہی تھا، اور کوئی بھی اس کو سننے کی یا اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بھاری پتھر کو اٹھایا ہے کہ ہم اس کو بھی سنیں گے، جیسے وہ ایسے فیصلے یا ایسے کیسز جو کہ کوئی لگانے کی ہمت ہی نہیں کر رہا تھا ان کیسز کو سن رہے ہیں، تو اس طرح انہوں نے اس کیس کو بھی سننے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے 9 رکنی بینچ بنایا ہے، کافی بڑا بینچ ہے، کیونکہ جو اس وقت جب یہ فیصلہ دیا گیا تھا تو وہ 7 رکنی بینچ تھا، اور جس میں سے 4-3 کے ساتھ یعنی کہ پہلے وہ بھی 9 رکنی تھا لیکن پھر بندوں کے بیمار ہونے کی وجہ سے وہ 7 رکنی رہ گیا، اور 4-3 سے بھٹو کے خلاف فیصلہ آیا تھا، اور تقریباً کہتے ہیں کہ پنجابی جج جو تھے وہ ایک طرف تھے اور بقایا جج جو تھے وہ دوسری طرف تھے۔ تو اب یہ 9 رکنی بینچ ہے جس میں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کی صدارت کریں گے، طارق مسعود صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، یحییٰ آفریدی ہیں، امین الدین صاحب ہیں، جمال مندو خیل صاحب ہیں، محمد علی مظہر صاحب ہیں، حسن علی رضوی صاحب ہیں اور مسرت حلالی صاحبہ ہیں۔ جہاں یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، دوسری وہ اس پہ یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ تمام جج جنہوں نے جو پارلیمنٹ نے بنائی تھی کہ ایک فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اور یہ انہوں نے ایک کمیٹی ایک آدمی ہی نہ فیصلہ کرے، ایک کمیٹی فیصلہ کرے بینچز بنانے کے لیے، تو اس میں جن 5 ججز نے مخالفت کی تھی ان 5 ججز میں سے کوئی بھی اس بینچ میں شامل نہیں ہے، تو یہ ایک بات ہے کہ 2 طرح کی رائے نہیں ہیں، وہی 9 جج اس میں شامل ہیں، اس میں اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیب اور شاہد وحید صاحب اور عائشہ ملک صاحب اور مظاہر علی نقوی صاحب نہیں ہیں، ان کے بھی اگر 2-3 آدمی اس بینچ میں ہو جاتے تو پتہ چلتا کہ یہ سپریم کورٹ کا ایک متفقہ بینچ ہے، تو اس میں تھوڑی سی تنقید ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ جو ججز ہیں یہ یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دھڑے باز ہیں، یہ ایک ہر بندے کی اپنی علیحدہ سوچ ہے اور ہر بندہ اپنا علیحدہ فیصلہ کرنے کا وہ مالک ہے، تو یہ ایک علیحدہ قسم کا اور ایک انڈیپینڈنٹ قسم کا بینچ ہے۔ یہ جناب 2011 میں جو ہمارے صدر تھے آصف زرداری صاحب، انہوں نے یہ ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ کو کہ اس میں 5 سوالات کیے گئے تھے، کیا یہ پہلے نمبر پہ یہ تھا کیا یہ فیصلہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے تو نہیں ہے، کیا انسانی حقوق کے مطابق ہے یہ فیصلہ، کیا اس فیصلے کو نمبر 2 یہ تھا کہ کیا اس فیصلے کو ہم عدالتی نظیر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، کیا یہ ایک فیصلہ منصفانہ تھا، کیا یہ فیصلہ قرآنی احکامات میں درست ہے، اور کیا ثبوت اور گواہان کے بیانات سزا کے لیے کافی تھے۔ یہ 5 سوالات جو تھے اس ریفرنس میں دائر کیے گئے تھے، جس پہ
जस्टिस इफ्तिखार अली चौधरी साहब ने जनवरी 2012 से लेके 12 नवंबर 2012 तक इसकी समाअत की थी। 5 या 6 समातें हुई थी इसकी, और 11 रकनी वो बेंच था। और मज़े की बात है, उन 11 रुकनी बेंच में से अभी तमाम लोग रिटायर हो चुके हैं। तो अब ये नए लोग हैं, नई सोच के साथ और नए अपने बयान के साथ इस फैसले को सुनेंगे और इस केस को सुनेंगे। देखें फिर इस पर क्या फ़ैसला आता है। और मज़े यानी कि क्या कह सकते हैं कि सितम हाय किस्मत कि एक उस वक़्त जो है ना, इस रेफरेंस में जो पीपल्स पार्टी के या हुकूमत के जो वकील थे वो बाबर अवान साहब थे। और फिर जब कुछ अरसे के लिए बाबर अवान का लाइसेंस कैंसिल हो गया तो एतजाज़ अहसन साहब ने भी इसकी कोई यानी कि थोड़ी देर के लिए इसमें वकालत की थी। तो अब बाबर अवान साहब तो पीटीआई में चले गए हैं और इन जजेस पे उनको शायद अतमाद ही ना हो। एतजाज़ अहसन साहब भी बूढ़े हो चुके हैं। तो अब देखें कौन से वकला इस केस में शामिल होंगे। मंगल 12 दिसंबर को इसकी हेयरिंग होगी और इसका पता चलेगा। तो ये बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है काजी साहब ने। अगर इस केस का फ़ैसला आ जाता है और जो यानी कि क्या कहते हैं कि जस्टिस नसीम हसन शाह साहब टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि ये फ़ैसला दबाव की सूरत में लिया गया था, जो कि हमारे एक साबिक़ा चीफ जस्टिस थे और उस बेंच में शामिल थे। तो अगर ये फ़ैसला आए और अदालती तारीख दुरुस्त हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। और उसके साथ ये है कि अदालत को भी अपने यानी कि माथे से ये स्याही का दाग उतारने का एक मौका मिलेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी।